তিনি 5 সালো 47 आमबासा विधानसभा आजक थाइनि बिसिंग क्लाइनाय बागमारा बिसिनि बिसिंग खबजाक तांबुल कामियो तिप्रामथा 47 आमबासा रिजनल कमिटी ते बलराम बिसि बेरेम प्राइमारी कमिटी तिप्रामथानि लुआ जे मुंबाई कायसा चिकनसा कुथुमुं पान्दा संजा खातिनि तांबुल कामिनी कायसा रोंनक्लावो ओ रोंनक्लानि मुंखा नुआजयपारा जेबी स्कुलनि रोंनक्लावो तिनि उ पान्दाव फाइ मानजाक फाइबेका नारवाय अंगै 47 आमबासा विधानसभा आचक थाइनि तिप्रामथा बदलनि आचक फां प्रेमलाल मल समा कनसंनो तुयै आमचाइनि न 7 देमसरा कचुसरा आचक थाइनि एमडीसी धीरेन्द्र देव बर्मा कनसंनो तुयै गोजाम आचक फां प्रदीप ब्रियांते तांफां पिन्टु कलैते जोसेफ हालामसं तिनि उ पान्दानि बिसिंति ख्लाइनो फाइनाय 31 मार्च दलायहांगनि बिसिंग खबजाक जामथुं काबियो जामथुंनि लुकुरक बे मालायना बागै कायसा पान्दानि बिसिंति ख्लायै लुकुरक बाय गोरोंनानि कक सानान बागै तिप्रामथा संजानाय बुवाग्रा प्रद्युत किशोर मानिक देव बर्मा फाइ दंगो ओ पान्दाव उ कामी उ बिसिते उ प्राइमारी मथानि जत्त लुकुरक न थांगै मानजागनानि कबगनानि ते अर ओ पान्दाव थांगै सगैनानि बागै तिनि कायसा नाचतक पान्दा हायाकेबा चिकनसा कुथुमुंनि बिसिंते कगमुं नारुखा टीटी एडीसी नि एमडीसी हायाकेबा ओ आमचाइनि न एमडीसी ताखो गकरा धीरेन्द्र देव बर्मा no hambainoro press media rokno chungtini muloto oro tini edisi hingga ani 7 nong demsora kosora constituency Bidhan Sabha hingga state Bidhan Sabha hingga abo 47 ambasa Boloram edisi village o jagao chungtini hainai boskangni 31 tarik kini bubagra mayagna bubagra jamthumo phainai o lukuthum pandawo jottono manjangung bagai kobokmung panda ebake awareness program chungtino oro boloramo khlaika tai o panda phaimangkha chini juna chairman eba chini 47 korom sorry ambasani tipramothani block president tai yango secretary joint secretary chini advisor kubangma netribindo YTF ni tipramothan TWF ni borong ni chaitok mungbai chungtino oro kaisa kaham kurung klai একটা এডিসি ভিলেজও গোबांमा বরকটি চুংতিনি কাইসা প্রগ্রাম খাইমাংখাই এবং आं खाख्लायो बरक ककबरिखा आगामी 31 तारिखआव बुबाग्रा फाइब्र बरक दले दले शत शत बरक नखरनाय जों एवारनेस प्रग्राम खाइमानि बेले साक्सेस उंखायनाय खाख्लाय আমরা 2025 বছর এই ইংরেজি বছরের মধ্যেও এই আধুনিক যুগেও অনেকে বলে থাকে স্বর্ণযুগ এই স্বর্ণযুগের মধ্যেও আমরা আজকে নিজের ভাষায় কথা বলার জন্য নিজের ভাষায় লেখাপড়া করার জন্য নিজের ভাষায় আমরা কাজকর্ম করার জন্য আজকে আমরা আন্দোলন করতে হয় তাহলে আমরা কত পিছিয়ে চুং বুসু কলগা হাইয়া দিবা বইনি দফা রোগ বইনি হানি বইনি বড় রোগ প্লেন্স নামে সাকা তুই কুচুক তুই লাই বিরই থাকমানো পৃথিবী গ্রহনি তাই কেসা গ্রহ থাঙই টংমানো ফায়ই মানো চাওই মানো ইনকা চুংখাই ও ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সরকাই তামো ও 2025 স্বর্ণ যুগব চুংখাই চিনি কক বড়বাই কক সানানি অধিকারনি বাগা আন্দোলন চিনি কক বড়ক বাই সুইনানি লেখাপড়া খাইনানি আবন বাগা আন্দোলন চিনি কক বড়ক বাই হালক সালাইনানি চুংচিনি কক বড়ক বাই তাইবো বুঝিলাইনানি আবন বাগসে চুংতাও বনা আন্দোলন খাইমা তংখো তার মানে এই যে বিভিন্ন রাজ্যনি বিভিন্ন দেশনি মনুষ্যরক বাই চুং ত্রিপুরা রাজ্যনি মনুষ্যরক বসুধরাতে তফাৎ তাবুক নাইদি তো কাজেই আং তামিল ব্যাগে অকক্সা আমি কেন এই কথাটা আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম যদিও ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা নাগরিকের যদি মৌলিক অধিকার রয়ে থাকে বা লিপিবদ্ধ থাকে সংবিধানের পাতায় তো কেন আমাদের মৌলিক অধিকারের কথা কোন সরকার কোন পার্টি কোন দল কোন নেতা আজকে বিবেচনা করে না কেন যদিও ভারতবর্ষের সংবিধানও যদি ভারতবর্ষের নাগরিক বসবাস উঙ্গানি পরে আশাই ফুরেন চেমে থইয়া শাক পর্যন্ত বিনি ব্যক্তিগত স্বার্থ নিবাগই
bini maulik अधिकार ni bagoi kok sawai madam baibong bini abo mantai ন্যায্য bini dabi abo bini mantai kakai sung tinibo tamungoi বিভিন্ন রাজনৈতিক দল খাইব বিভিন্ন নেতা লিডার সামাইব sung tinibo tam baga aboni bukto bugi ngui maya ong